Hi guys, may adlaw sa tanan for today's video. So nangita mi karog mushroom diri sa dagamihan. So namin nakita diri pag-upa jud siyang nisibol. So ato ni siyang kuhaon guys. Worth it nga mo pag-anhi karon kay wa jud mi napakyas nakakita jud mi og mga mushroom. So napoy isa dari nga nasa ilawom guys Tanawa. Dito siya sa ilawom ni tubo Pero tanaw na to na guys, ug makuha ba kay medyo lawom-law manguding buhua. Sayang pud ug di makuha dako ra ba siya nga kanang mushroom. Nya diri po skilid kana nagputi Mao na siya guys, nibukad na. Mao ni ang mushroom sa dagami. Lami kayo ni siya guys. Talagsaon ra ni. Ay hara ni sila manggawas kung ting-ani na og humay kay kaning mga dagami diri man ni sila manubo. Bali kaduhang tapok na dinis dagami ang among naanhian guys. So katong una nakakuha mi dadto pero gamay ra mo na nga wa na ra man kadyo kung nag-video. Diri ra karon kay ubay-ubay man ni. So akong ipakita ninyo nga naadjud pud may nakuha nga mga mushroom. So worth it ra pud ang among pag-anhi. Medyo layo-layo ni pero di ara wa man pud mi na zero sa among gihimo karon nga mushroom hunting. So di ara guys, mao ni among nakuha diring dapita. Di pa jud guys mao pa jud ni ijang pagbuka. Mailhan nimo nga bag-o siya kay medyo puti-puti pa ang ijang payong. Nya guys diri naay sa katapukan nga nangalata na naawahira tag kuha na niya guys. Pero the rest tapad na mapuntay nakuha nga bag-o pa pong sibol or bag-o pang nibukan nga mga mushroom. Nya dares ibabaw na poy bag-o pa jong sibol kini wa pa siya kabuka. Mo ni nindot guys, mo ni lami kay inigkaon nimo dani niya tagudtod na kay mausap-usap bitaw. Ma namnam jud nimo ang ijang pagka mushroom kumpara dadtong mura nagpayong kay inig-usap nimo dadto mura nang siyang mahilis. Di pa guys mo ni yung ganahan kay sa di pa siya mo sibol dagko ka siya. Naay gamay dari guys, ako ra gyapon nang gikuha kay mara man gihapon malata ra na og di man galing na makita as uban. So mo na ni tanan amo nakuha dari nga mga mushroom guys. So daghan-daghan pud ni siya. Mura man siya gamay tanawon kay nara man gud sa cellphone pero daghan-daghan ni siya guys. Ang uban dani is mao pa jay pagsibol. Unya guys, kini mo na ni ikatulo og last nga tapukan sa dagami among naanhian. Og naagi hapon may nakita dari nga mushroom kay aning tungura man good guys ni uwan na. So di ra man siya maklaro kay naa man gud ni ilawom sa dako nga kahoy guys. Mo nang wa ka jay uwan pero kusog-kusog na. So diri guys dia kini moy lami kayo nga mushroom wa pa siya kabuka. Ga itom-itom pa guys mao pa siya ijang pagsibol. Daghan kayo na siya. Kaya buyag po dagijang mga lignin. So timing naka-timing jud mig daghan-daghan guys. Taning tungora guys medyo na dugay-dugay mig panguha kay medyo dali ra man gud mga puto lagi jang mga tangkay. So kinahanglan nimo siyang hinay-hinadyan jud. Amo pa ning gigamitan og sundang para tigwatan siya para inigbira nimo dili siya maputol. Kay grabe ra kahumok kay law man gud agizang pagkatubo. Nya mura man pud ni siya na ilawom sa duha ka bungtod mo na nga lisod siya birahon. Mo na nga mo rang gihinay-hinayan. Di jud mi mouli dani guys ug di ni na mo mahurot kay mao ba ni among gitujuan og anhi ladyo ni sa amo pero kay naghunting man lagi mig mga mushroom so amo jud ni jang hutdon. Kini pa ba imong kanang bizaan nga tagsara jud ni. Tagsara ni mahitabo kay seasonal ka dyan nga mga pagkaon. Once a year ni sila manggawas guys mo na nga kinahanglan dyan nato nigkugihan nigkuha kay lami ka dyan siya nga klase sa gulay. Mo na siya amo sa ning hutdon jud ay mi mulakaw bahala na ng uwan diha mga basa mi basta kay mahurot ni namo. Before day mi muuli guys amo sa ning hinluan dari sapa ni among mga nakuha nga mushroom para inig-abot dito sa bahay diretso na ra man nilutoon. Mo day ni tanan namo nakuha guys daghan-daghan pud siya.
mga 1 ka kilo siguro pud ni og timbangon kay dagko man pud ning uban dani. So dire tataman guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.